नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिवचर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में एससी काउंसिल डेवलपमेंट बोर्ड के उद्योग से जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया गया फिल्टर व टीन। उपस्थित रहे राज्य के प्रमुख मंत्री व विधायक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का जलाया गया कुश पुतला, किया गया नारेबाजी। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के बोड़खोला कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालत के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। कई यातायातकारियों ने व्यक्त किया नाराजगी। उदारबंद विधानसभा केंद्र के मधुरा इलाके में घरेलू हिंसा के चलते पति मिठुन सेनापति ने 27 वर्षीय अपनी पत्नी अनामिका सेनापति का गला दबाकर किया हत्या। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। जानीगंज बाजार क्षेत्र के भुइया रोड में श्री श्री शीतला माता के मंदिर में हुई चोरी की वारदात। ताला तोड़कर चोर उड़ाने लगे करीब 5 लाख रुपए के जेवर व नगद राशि। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिवचर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ नेता मंत्री विधायक व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में एससी काउंसिल डेवलपमेंट बोर्ड के उद्योग से आयोजित एक सभा में हर एक गाँव 3 जरूरतमंद परिवार सदस्यों के बीच वाटर फिल्टर, घर बनाने के लिए टीन व दूसरी सामग्री वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बोड़खोला के विधायक श्री किशोरनाथ, डेप्यूटी स्पीकर आनंद तस्कर, विधायक श्री दिलीप पाल तथा बोड़खोला के विधायक किशोरनाथ, उदारबंद के विधायक नीलकांति सो, कांटीगुड़ा के विधायक अमर चांद जैन, जिला उपायुक्त कीर्ति जुल तथा वन मंत्री परिमल शुक्लबद्ध भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर जहाँ हिताधिकारियों में खुशी की माहौल देखने को मिली, तो इसी दौरान ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के 3 परिवार सदस्यों को हर एक जीपी से यह सामग्री प्रदान किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के दौरान भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र में शहीद हुए 20 जवानों की याद में 1 मिनट का मौन भी पालन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए और पिछड़े हुए लोगों के उन्नयन तथा सहयोग में राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर कई नेता मंत्री तथा विधायकों ने अपने अपने मतों का बखान भी किया। अपने वक्तव्य में जिन कई विधायकों ने सदन में खुलासा भी की, विधायक दिलीप पाल ने भी अपने वक्तव्य में हर प्रकार के सहयोग बरकरार रखे जाने के साथ साथ राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर काफी प्रोत्साहन भी किया। আগের সরকারের সময় ছিলাম যে ধরনের অনুষ্ঠান আমি খুব বেশি দেখিনি। এটা শুনলাম আমরা যে আমার অনুসূচিত জাতির ভাইদের জন্য, বন্ধুদের জন্য আসাম সরকার প্রায় 900 সঙ্গে জড়িত আছেন যারা। আর আজকের যারা হিতাধিকারী আমার বন্ধুরা যারা এখানে বিভিন্ন সমষ্টি থেকে যারা এসেছেন, আর বিশেষ করে আমার সাংবাদিক বন্ধুরা, আজকে আমরা এই জিসিআই সিট এবং ওয়াটার ফিল্টার ডিস্ট্রিবিউশন করব, কিন্তু পথেও এরকম হিতাধিকারীকে সিলেকশন করা হয়েছে। কিন্তু হিতাধিকারী সিলেকশন করতে গিয়ে অনেক সময় তারতম্য দেখা গিয়েছে। এরকম আমরা অনেক কিছু শুনেছি। আমাদের সরকার আসার পর থেকে যা যা যেরকম উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে প্রত্যেকটি সেক্টরে যেগুলো কাজ করা আছে সব কিছু ট্রান্সপারেন্টভাবে হয়েছে, সব কিছু আপনাদের জানার হয়েছে। আমাদের সরকার, আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী, ওনার স্কিম সম্বন্ধে যদি বলতে যায় তাহলে সারাদিনে শেষ হবে না। অনেক স্কিম রয়েছে ওনার। ঠিক একইভাবে আমাদের আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়াল মহোদয়
ওনার কথা বা ওনাকে যে স্কিম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রাম উন্নয়ন স্কিম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের স্কিম, এত স্কিম রয়েছে, প্রত্যেকটা স্কিম খুব ভালোভাবে আমাদের বেনিফিशियर কাছে पहुंचे गए। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिलचर शाखा के उद्योग से शुक्रवार को सिलचर स्थित शहीद खुदराम बोस प्रतिमूर्ति संलग्न क्षेत्र में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुष्प पुतला फूंका गया। संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस दिन चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारत में चाइनीज सामान के इस्तेमाल से लोगों को पड़े रहने का अपील किया। गौरतलब है कि पिछले 2 दिन पहले भारत चीन संघर्ष के दौरान लद्दाख सीमांत में भारत के 20 सेना जवान शहीद हुए थे। इस घटनाक्रम के प्रतिवाद करते हुए छात्र संगठन एबीवीपी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुष्प पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षोभ भी व्यक्त किए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। এবং আমরা এই দেশবাসীকে আমরা শিল্প শাখার পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে আমরা সবাইকে বলতে চাই যে আমরা অতি সত্ত্বর আমরা যেগুলো চাইনিজ দ্রব্য ব্যবহার করি প্রতিদিনের তালিকা থেকে সেগুলো আমরা মুছে ফেলবো। আমরা চেষ্টা করবো ধীরে ধীরে আমরা ভারতীয় সামগ্রী ব্যবহার করব, যাতে চীনের এই ধরনের ব্যবহারকে আমরা ধিক্কার জানাই। এবং আমরা সবাইকে এই আহ্বান করছি যে আমরা কাল থেকে আমরা চেষ্টা করবো যে একটু চেষ্টা করবো। राज्य में केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन पूर्त विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संस्कार विभाग के लापरवाही के चलते तथा ठेकेदारों की अनदेखी के चलते लोग परेशानी के कगार में जी रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात सिलचर बोरखला कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग का है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बाद भी इस क्षेत्र में अक्सर सड़क दुर्घटना की वारदात हो रहे हैं। बेहाल सड़क के चलते वाहन यातायात परिसेवा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग यातायात परिसेवा पर भी बेहद परेशान हैं। मुद्दे को लेकर इलाके के कुछ लोगों ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़े पैमाने पर गड्ढे हो जाने से ना ही वाहन जा पा रहा है, ना ही लोग पैदल जा पा रहे हैं। जालिलतला, हरिंचरा तथा कई इलाके में तालाब के समान गड्ढे बन गए हैं। इस परेशानी को लेकर इलाके के कई लोग नाराज हैं। यातायातकारी लोगों ने संदर्भ में गहरा क्षोभ व्यक्त किया और जल्द से जल्द विभागीय कर्तृपक्ष को सड़क संस्कार में अहम कदम उठाने का मांग भी रखा। डेवलपमेंटर ব্যাপারে বাধা নাই কিছু করার, এত খাল গাড়ি গভর্নমেন্ট শহরের কথা শুনতে রাজি নাই, শহরের কোনো মতামত নিতে রাজি নাই। আজকে যে রাস্তা আপনারা লাইট করার লাগে আইসো, আমি ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে এরকম জায়গা ভারতবর্ষ যদি থাকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া আর 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 কিছু করার মতো কোনো বাসা নাই। আমরা হারিয়ে ফেলছি। আন্দোলন কইন, পেপার কইন, মিডিয়া কইন, কিচ্ছু কইলে যে কেউ শুনে না। কোনো গার্জেন নাই নেই দেশও। যদি গার্জেন দেখেন না আপনারা সারেন্ডার করেন, করিয়া আমরা রাখুন, আমরা নিজে থেকে বানাইম পকেট। আমরা যদি বাইক সরিয়া থাকিয়া আমরা এই প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত প্রায় 2 কিলোমিটার অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা ইঞ্জিনিয়ারে নিয়ে একদিন আমরা ইন্সপেকশন করাইছি রাস্তাটা, করার পরে ইঞ্জিনিয়ারে একজন কন্ট্রাক্টর ডাকিয়া কইছেন যে জল ডাকিয়া দেওয়া লাগে, স্যান্ডেল ফালানো লাগে আর কি। অ্যাকচুয়ালি রাস্তা আমরা কোনো এসওপিডিতে ধরা হয় না, কারণ হচ্ছে এটা রিসেন্ট বড় প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল, ডাবল লেন করে, কিন্তু টিপিআর রেডি হওয়ার পর তো এখন করোনার জন্য সব কিছু স্থগিত দেখা যায় না। বর্তমান যে ক্রাইসিস, হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং পরিদর্শন করে গেছেন। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে, আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে।
Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 8136081153, 87530488881। भर्ती प्रक्रिया वर्तमाने चलছে। समाचारों के अगले चरण में कुदालपुर विधानसभा केंद्र के मधुरा क्षेत्र में पारिवारिक हिंसा के चलते मिठुन सेनापति नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पति अनामिका सेनापति का गला दबाकर हत्या कर दिया। सूत्र के अनुसार मारे गए इस महिला का घर पश्चिम बंग के अलीपुरद्वार क्षेत्र में सन 2016 में मधुरा नगर के टीई एडवेस्टमेंट स्कूल में सहकारी शिक्षक के रूप में यह महिला योगदान दिए थे। मधुरा के रहने वाले मिठुन सेनापति के साथ प्यार के संपर्क होने के बाद दोनों ने शादी कर ली और इस शादी के बाद लगातार कई साल बीत जाने के बाद आपसी पारिवारिक रंजिश के चलते आखिरकार पति मिठुन सेनापति ने अपनी पत्नी अपरा स्टूडेंट उर्फ अनामिका सेनापति को गला दबाकर हत्या कर दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की छानबीन में तो जुट गई है, लेकिन एकाएक शिक्षित परिवार के बीच ऐसे हत्याकांड की वारदात होने पर गांव के लोगों में अब भी दुखद माहौल बनी हुई है। থেকে অন্য কার লাগে ফোনে মাতে, আমি তো এমনি মানে ফোনে মাথা দেখি, কিন্তু অতটা শিওর না কার লাগে ফোনে মাতে। কালকে সন্ধ্যার সময় আমি অন্যদিন রাতের 9টার সময় 9:30টার সময় যাই, কালকে গেছি 7:30টার সময় ফটো গেছি গিয়া, ফটো গিয়ে ভিডিও কলিংয়ে কার লগে ফোনে মাতে, যেমনি আমার দেখছো তাই মোবাইল ঢুকাই দিয়েছিল কার লোক, এরপরে মোবাইল টানাটানি করছি, তাই মোবাইল ছড়াইয়া নিয়া পিছে দূর মারি গেছে গিয়া চেয়ার স্টোর মারিছে চেয়ার থেকে সব উড়াই নিছে, তাই যেটা একটা ভিডিও আছিল সব উড়াই নিছে। এরপরে গোটের মোটে আইসি আওয়ার আমার লগে দেখা দেখি করে, আমি তোমার খাবাই, আমি মাস্টারি করি, আমি তোমার খাবাই, তুমিও তো বড় বড় মাতো কিতা। এরপরে দেখা দেখি করতে করতে স্যার কিতা কিতা করিয়াও আমি বুঝতে পারি না কিরকম কিতা হয়েছে। তো দেখা দেখি গলা কিবা করি করছি, তাইও টিপাইছে আমার গলাত, আমিও তাই টিপাইছি, আর প্রাইস পড়ছে কিলা উল্টা কাল্টা খাইয়া মাথা পিস বাজু দিয়া, এরপর তার লড়েন না। আনুমানিক 10টার সময় একটা ইনফরমেশন পাইলাম মধুরা থেকে, যে একটা পরিবারের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ছিল, যার ফলে মেলুক একজন মৃত্যু হয়েছে। আর ইতিমধ্যে এই মেলুকটারে নিয়ে উদারবন হসপিটালে নিয়ে আইছিল, ডাক্তারে দেখার পরে মেলুকটার মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলীতে যাই, ঘটনাস্থলীতে গিয়ে তদন্ত করি। তদন্ত করার পরে আমরা জানতে পারলাম যে মিঠুন সেনাপতি আর তার ওয়াইফ শ্রীমতী অনিমা সেনাপতি, তারা দুজনে একটা ঘরে ছিল, আশেপাশের লোক সেই সময় ঘরে ছিল না। সন্ধ্যা অনুমান 7-8টার সময় তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়, একজনে আরেকজনকে সন্দেহ করে, আর এই সন্দেহবশত ফলত গতকালকে চূড়ান্ত রূপ নিছে। স্বামী মিঠুন সেনাপতি তার ওয়াইফ গলায় চাপা মেরে ধরছিল, যার ফলে মৃত্যুবরণ করছে। আর ইতিমধ্যে মিঠুন সেনাপতি তার দুষ্কার্যের কথা স্বীকার করছে। আমরা মিঠুন সেনাপতিকে
আমাদের কাস্টডিতে নিয়েছি, অ্যারেস্ট করেছি। এই সংক্রান্ত একটা কেস আমরা ইতিমধ্যে নিয়েছি। ওকে कोर्टे प्रेरण करते हैं। वक्त के साथ साथ सिलचर शहर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। लॉकडाउन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जहां चोरी व डकैती की वारदात हो रही है, तो इसी दौरान सिलचर के प्राण केंद्र जानीगंज क्षेत्र में श्री शीतला माता के मंदिर में चोरी की वारदात 18 जून रात को घटित हुआ। इस दिन चोर गिरोह ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर मंदिर के देवी के ऊपर चढ़ाए गए कई जेवरात तथा बर्तन और प्रणामी की जो दान पेटी है उसे तोड़कर करीब 5 लाख रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। बहरहाल इस संदर्भ में पुलिस तो छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन 7 नंबर वार्ड कमिश्नर के आवासीय क्षेत्र के लोग इन दिनों इस मुद्दे को लेकर बेहद परेशान है। अक्सर चोरी की वारदात होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल भी बना हुआ है। पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने ऐसी वारदात होने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा गया है। गौरतलब है कि इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्ड कमिश्नर के प्रतिनिधि श्यामल दास ने विस्तारित तथ्य उजागर किया। साथ ही पूजा कमेटी के संपादक रंजीत मंडल ने भी संदर्भ में गहरा क्षोभ व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सिलचर शहर में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है। कुछ असामाजिक तत्व मंदिरों में तोड़ फोड़ कर जेवरात व नगद राशि लेकर फरार हो रहे हैं। कुछ ऐसी वारदात पिछले दिनों करीमगंज जिले के लोंगाई रोड क्षेत्र के काली मंदिर में भी आयोजित किया गया था। शीतली मंदिर चुरी गेছি मार नेपुर टिकली দুইটা প্রণামী বাক্স আসলো, তিনটা প্রণামী বাক্স আসলো। এই বাৎসরিক পূজা তো আমরা এবার করোনার লেগে আমরা করছি না। প্রণামীর মেঘে 3টা প্রণামী বাক্স প্রায় 30-40 হাজার টাকা অনুমানিক আমরা আসলো এই বাক্সর থেকে। মার টিকলি নেপুর সুনাগোনা যা আমি মন্দির সেক্রেটারি পূজার সেক্রেটারি আছি। তো আমরা এখানে আজকে 3 বছর আগে একবার চুরি হয়েছিল। চুরি হওয়ার পরে আমরা সবাই মিলে থানা এজার দিছি। এজার দেওয়ার পর পুলিশ এসে ইনকোয়ারি করছে। ইনকোয়ারি করার পরে তারা একদিন একটা চুর ধরছে। ধরার পরে থানাতে আমরা নিচে নিয়ে জিজ্ঞাসে যে আমরা তো চুর ধরছি, আমরা চুরে আমরা কোর্টে নিয়ে যাই। তো কোর্টে নিচে কেস হয়েছে। তারপরে গিয়ে আপনার এক বছর পর আমার নামে নোটিশ আইছে। আমার জিজ্ঞাসে যে আমরা যেটা চেষ্টা করতাম নি, আমরা ঠিক আছে আমরা কমিটি মানুষ সবাই জিজ্ঞাইলাম যে চুর তো ধরা পড়ছে, তা কেসটাকে আমরা চালাইতাম নি। তারা বাদ দেওয়ার এটা ছাড়ি দাও। তো আমরা কেসটা আবার উঠে বলতেছি। তো আজকে দেখা যেতেছে যে কালকাতে যে ঘটনা ঘটছে আর কি, মার করার মধ্যে প্রায় 10টা পার্সেন্ট আসলো, পায়ের নেপুর আসলো, হ্যাঁ সোনা টিকলি আসলো, প্রায় 3টা পুরানি বাক্সের মধ্যে আপনার কমসে কম 40 থেকে 45 টাকা আসলো। এগুলো 4টার আপনার তালা ভাঙ্গা চুরি করছে। এটাই আমরা মানে অনুরোধ করতে চাই যে প্রশাসন যাতে কোনোভাবে এটা যাতে একটু মানে ইয়ে করে আর কি, বুঝছেন। এটাই আমি कछार जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा हाल ही में भारत चीन सीमांतवर्ती क्षेत्र के लद्दाख इलाके में चीन के हमले में मारे गए कुल 20 शहीदों की याद में एक शहीद स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि सन 1962 के बाद पहली बार भारत चीन सीमांतवर्ती क्षेत्र लद्दाख इलाके में 2 देशों की सेनाओं के संघर्ष में 20 जवान मारे गए हैं। बुधवार जिला कांग्रेस कार्यालय के शहीद वेदी पर सेना जवानों के स्थिति में एक मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। कछार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से इस दिन श्रद्धांजलि अर्पण कर 1 मिनट का मौन भी पालन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में पार्थ रंजन चक्रवर्ती, राजेश देव, कुशल दत्त और संजीव राज दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আজকে শিলচর বিধানসভা যুব কংগ্রেস কমিটি জেলা কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ মর্মে কালকে যে অভিশপ্ত ঘটনা ঘটেছে, চাইনিজ সেনারা আমাদের ভারতবর্ষের বীর জওয়ানদেরকে হত্যা করেছে, তাদেরকে আজকে যে শহীদ হয়েছেন 20 জন সৈনিক এবং অন্যান্যরা নিখোঁজ। আজকে বর্বরতার বিরুদ্ধে আমরা শোকাহত এবং বর্বরতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা মোমবাতির মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি 20 জন সৈনিক এবং যারা নিখোঁজ তাদের অতি সত্বর যাতে ওদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। 1962 ইংরেজির পর এই প্রথম দিতে ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে আমরা শহীদ তর্পণ করছি এবং নীরবতা পালন করে তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। असम विधानसभा के विरोधी उपदलपति रकीबुल हुसैन ने लामनिंग क्षेत्र के विभिन्न इलाके का दौरा किया। इसी दौरान लामनिंग समष्टि के कांग्रेस दल के नेता श्री सपन कर तथा दूसरे कई यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लामनिंग के सुभाषपल्ली, साउथ हिल कॉलोनी, हफलंगार, शीतलाबाड़ी व आवासीय क्षेत्र के कई इलाके का दौरा कर लोगों की जानकारी लिया गया।
20 अमर शहीदों की याद में इस दिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दिन कई क्षेत्र में लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, फल व दूसरे आहार वितरण किए गए। लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता तथा जरूरतमंद लोगों के बीच बेहद खुशी की माहौल देखने को मिली। एक बार फिर से लामनी क्षेत्र में ऐसे गतिविधि अपनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिला। हमारे पत्रकार अरूप मजुमदार ने सदन में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। लामडिंग आहार कारण तो लामडिंग आहार कारण माने लामडिंग मैं बहुत आहिছোঁ केबाबारो आहिছোঁ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি গৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক দিশৰ কাৰণে আহিছোঁ আজি এটা স্পেচিয়েল কাৰণত আমি আহিছোঁ কথাটো আপোনালোকে ঠিকে সুধিছে যে আপোনালোকে নিশ্চয় ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু আমাৰ মিডিয়াত দেখিছে যে কোভিড-19 যেতিয়া মহামাৰীৰ সময়ত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ কাৰণে আজি আমি সবে মাস্ক লগাইছোঁ। সেইদিনা মাস্ক লগাবলৈ মানুহে ইমান ভবা নাছিল। মাস্ক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপোনাৰ টুপি পিন্ধিব লাগে, কেনেকৈ আপোনাৰ হাত মোজা পিন্ধিব লাগে, সেইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অপৰিকল্পিতভাৱে আপোনাৰ বন্ধ দিয়াৰ কাৰণে লকডাউন দিয়াৰ কাৰণে মানুহৰ যেতিয়া খোৱা বোৱাৰ অসুবিধা হৈছিল সেই সময়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে আমি আছিলোঁ। তাৰপিছত আজি স্পেচিয়েলি আমি কি কাৰণে আহিছোঁ যে কৰোনা ভাইৰাছৰ এতিয়া এই মহামাৰী আপোনাৰ প্ৰায় মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এতিয়া আমি শিকাব নালাগে, ভাই মানুহ প্ৰচাৰ হৈছে। विधायक सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर शाखा के कछार जिले के युग्म शास्त्र संचालक डॉक्टर सुदीप ज्योति दास के साथ मुलाकात कर विस्तारित आलोकपात किया गया। संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता विप्लव कुमार गोस्वामी व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में नकली सैनिटाइजर बाजार में विक्रय किए जाने को लेकर जानकारी प्रदान किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहर के आसपास क्षेत्र में नकली हैंड सैनिटाइजर विक्रय किए जाने के साथ जो परेशानी लोग झेल रहे हैं इस संदर्भ में जागरूक करवाया गया। इस दिन युग्म शास्त्र संचालक के साथ बातचीत के दौरान कई सैनिटाइजर के सैंपल संग्रह किए जाने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया। बाद में इस सदन में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली को एक स्मारक लिपि भी प्रदान किए गए। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता विप्लव कुमार गोस्वामी ने अपने वक्तव्य भी रखे। আজকে সমিতির পক্ষ থেকে কাছাড়ের জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করে আমরা একটা স্মারকলিপি প্রদান করেছি। এই স্মারকলিপিতে মুখ্যত ছিল যে এখানে যে নিত্য করে লক্ষ্য রেখে এ ব্যাপারে ভিজিল্যান্স করার ব্যবস্থা করেন এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি আশ্বস্ত করেছেন আমাদেরকে যে ব্যাপারে তিনি पदक्षेप ग्रहण कर दें। लंबे अरसे के इंतजार के बाद लॉकडाउन से प्रभावित कुछ लोग भारत होकर बांग्लादेश पहुंचे। भारत बांग्लादेश सीमावर्ती करीमगंज जिले के सुतारकांदी क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 32 बांग्लादेशी नागरिकों को अपने अपने घर में भेजा गया। इनमें से 24 पर्यटक, सिलचर NIT के 8 छात्र छात्रा तथा 24 मार्च से जारी किए गए लॉकडाउन के दौरान ये लोग इस शहर में अटके हुए थे। बहरहाल अनलॉक होने के बाद भी कोविड-19 की रोकथाम में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के हर प्रकार के प्रशासनिक नीति नियम को मानकर ही बराक घाटी के तीनों जिले के कछार, करीमगंज, हैलाकंदी जिले तथा कई क्षेत्र डिमा हासाव इलाके के लोगों को भी कई क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। कछार जिले से 32 नागरिक बांग्लादेश भेजे जाने पर सुचारू छानबीन व जांच प्रक्रिया के जरिए उन्हें इस क्षेत्र में भेजा गया और लोगों में राहत की माहौल देखने को मिली। इस संदर्भ में करीमगंज सीमावर्ती क्षेत्र सुतारकांदी इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात होते भी देखा गया। মানে বাংলাদেশে কোথায় যাচ্ছেন? আমি চট্টগ্রাম যাব। চট্টগ্রাম কতদিন কোথায় ছিলেন? আমি NIT শিলচরের গেস্ট হাউসে ছিলাম, ফরেন স্টুডেন্টসের ওখানে রেখেছিলাম। আপনি কি স্টুডেন্ট? হ্যাঁ, NIT শিলচর। আপনার নাম কি? অর্পিতা ভট্টাচার্য। 4 মাস পরে গেছি। এখানে কোথায় ছিল? NIT শিলচর। সবাই NIT স্টুডেন্ট। কতদিন আছে NIT স্টুডেন্ট আপনার? 30 জন। 30 জন। আজকে কতদিন যাচ্ছে? আজকে 7 জন যাচ্ছে। আচ্ছা, এতদিন তো মানে লকডাউনের জন্য যেতে পারেনি, 4 মাস আজকে এতদিন তো নিজের দেশে নিজের বাড়িতে ফিরছে, কীরকম হচ্ছে? তো পরিবারের সাথে দেখা হবে, একটু হোম কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে গিয়ে, তো তারপর তার দেশে যেতে পারছি, এটাই আর কি ভালো লাগে। बांग्लादेश कौन जगह वैसे? एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच लड़ाई का माहौल बन रहा है तो इसी दौरान देश के विभिन्न क्षेत्र में लोग चीन में बनाए गए सामग्रियों की इस्तेमाल से परे आ रहे हैं और क्षोभ भी व्यक्त कर रहे हैं।
लामडिंग स्वर्ण शिल्प समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा भी चीन से द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादकों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें जलाया गया। सूत्र के अनुसार लामडिंग बाजार क्षेत्र के राजमार्ग चीन के बनाए गए टीवी, मोबाइल फोन व दूसरे सामग्रियों को जलाया गया। राजपथ क्षेत्र में लामडिंग स्वर्ण शिल्प समिति के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। राष्ट्रपति का कुछ पुतला भी इस दिन जलाया गया। साथ ही चीन के बनाए गए टीवी, मोबाइल फोन व दूसरे सामान भी जलाए गए। केंद्र सरकार के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया, क्योंकि इस क्षेत्र में 20 अमर शहीदों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वर्ण शिल्पी समिति के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि चीन सीमांत में शहीद हुए 20 जवानों की मौत यूं ही नहीं जाएगी। केंद्र सरकार इस संदर्भ में अहम कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द अपना बदला जाहिर करेगी। हालांकि सूत्र के अनुसार इस झड़प के दौरान जहां भारत के 20 जवान शहीद हुए, तो वहीं चीनी सेना के 43 जवानों को भी भारतीय सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। শহীদ জওয়ানক পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কৰিছোঁ, তেখেতক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি চাইনিজ প্ৰডাক্টবিলাক এইবিলাক ভাঙি এইবিলাক জ্বলাই দিম আৰু ৰাইজক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আপুনি যিমান পাৰে চাইনিজ বস্তু সদায় বৰ্জন কৰিব। ইলেক্ট্ৰনিক একো নেলা। আজি আমি চীনৰ যিটো দখলদাৰী কৰি আছে, তো এইটোৰ বিৰুদ্ধে আমি গোটেই অসমৰ লগে লগে আমি লামডিঙত আমি এটা কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। চীনৰ দখলদাৰী আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু চি জিনপিং মুৰ্দাবাদ আমি ধ্বনি দি আছোঁ। আৰু এইটো গভৰ্ণমেণ্ট আমি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটোৰ কাৰণে তৎকাল যিটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এইটো লোৱাৰ কাৰণে আৰু চি জিনপিঙক উচিত শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে। शिलचर के स्वास्थ्य संचालक विभाग के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा शिलचर के आवड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के वर्तमान हालात के बारे में विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। हर रोज की तरह पत्रकार सम्मेलन के जरिए संस्थान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और लोगों को जागरूक होने का सलाह भी दिया। शिलचर ने 10,000 पैसेंजर का फिगर क्रॉस किया था। येस्टरडे 516 लोगों को हमने टोटली स्क्रीन किया। টোটাল 193 পজিটিভ এবং আজকে আমরা দুজন পজিটিভ বেরিয়েছে। আর সবাই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। গতকাল থেকে 3 জন কোভিড পজিটিভ ছিলেন, তার মধ্যে একজন বিএসএফ জওয়ান প্লাস সিভিলিয়ান। ওরা কোয়ারেন্টাইন ছিলেন। বিএসএফের জওয়ান বিএসএফের নিজস্ব কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। আজকে যে দুজন পজিটিভ বেরিয়েছেন, এর মধ্যে একজন আসাম ইউনিভার্সিটিতে এবং একজন এনআইটিতে কেয়ারের দরকার, সেটা হয়তো হাইলাকান্দিতে থেকে সম্ভব না। শিলচর মেডিকেল কলেজে যেহেতু স্পেশালাইজ ডিপার্টমেন্ট আছে, পিডিয়াট্রিক্সের এবং শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা আছে, সেই জন্য স্পেশাল কেয়ারের জন্যই শিলচর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে এবং সেই বাচ্চাটা সুস্থ আছে, সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে আছে। পিডিয়াট্রিক্সের ডাক্তাররাও সেটার তত্ত্বাবধানে রাখছেন, তো ঘাবড়াবার তেমন কিছু নেই। क्लेवर हाउस गांव पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से कई लोगों ने दल त्याग कर भाजपा दल में योगदान दिया। इस दिन करीब 26 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा दल में योगदान कर मंत्री परिमल शुक्लवैद्य के उन्नयनमूलक गतिविधियों का सराहना किया। कार्यक्रम में इस दिन इलाके के वरिष्ठ हस्तियों के साथ साथ ग्रुप सदस्य अलकाशुद्दीन व जेकी दास और दूसरे हस्तिगण में मौजूद थे। रामबरन रविदास, बीना राय, शोभा राय, फरीदुद्दीन, फकरुद्दीन, रेशीमुद्दीन, जलीलुद्दीन, साइदुल हक, रेहानुद्दीन, करीमुद्दीन, गुलाबुद्दीन, मासूम अहमद, सद्दाम हुसैन लश्कर तथा शंकर रविदास, जैनाल आबिदीन, जमीर मियां, आजिजुर रहमान, नजीर हुसैन, राहुल इस्लाम, कुदरत अली, नूरुल हक, मैनुल हक आदि लोगों ने इस कार्यक्रम में भाजपा दल में योगदान कर दल को और भी मजबूत किए। कार्यक्रम में योगदानकारी कार्यकर्ताओं को उत्तेजन प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। কোন জায়গায় আমরা যাওয়ার আগে যাতে কোনো দলে কাজ করতে বলে যে সঠিক কাজ লোক যাতে বলে যে সেটাই আমাদের নিজের গাড়ি যদি নিজে ভারতবর্ষে অনেক প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, তারা নাম আমি আজকের দিনে আপনারা চিন্তা করে দেখুন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র নিজের ভুলকেও যদি দেখা করতে আসতে হয়, তাহলে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কামরায় বসে বাড়িতে এখনো যে মা শুধু ওনার জীবনের একেবারে আপাত মস্তক জুড়ে আছে, এই মাও একটা প্লাস্টিকের ছেড়ে কত তাপ, কত উত্তাপ, মনকে তত্ত্ব শক্ত করে রাখে।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में एससी काउंसिल डेवलपमेंट बोर्ड के उद्योग से जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया गया फिल्टर व टीन। उपस्थित रहे राज्य के प्रमुख मंत्री व विधायक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का जलाया गया कुश पुतला, किया गया नारेबाजी। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के बोड़खोला कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालत के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। कई यातायातकारियों ने व्यक्त किया नाराजगी। उधारबंद विधानसभा केंद्र के मधुरा इलाके में घरेलू हिंसा के चलते पति मिठुन सेनापति ने 27 वर्षीय अपनी पत्नी अनामिका सेनापति का गला दबाकर किया हत्या। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। जानीगंज बाजार क्षेत्र के भुइया रोड में श्री श्री शीतला माता के मंदिर में हुई चोरी की वारदात। ताला तोड़कर चोर उड़ाने लगे करीब 5 लाख रुपए के जेवर व नगद राशि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही।